And sockets really are computer phone calls. You know where you're going to call. You can start the call, wait for them to answer. Once they answer, there is a two-way communication. It's kind of like a file, except that you can simultaneously read from the file and write from the file. Although it's important for the two cooperating pieces of software to know who's going to read first and who's going to write first, because it's like if, when you pick the phone up after it rings, we all know to say, hello. And that's kind of a protocol. Who talks first is a protocol. And then the person goes like, who is this? And then eventually conversations happen pretty naturally. Somebody talks, listens, someone else talks, listens, and that works. But there's complicated protocols. And you can think of this not necessarily as the browser on your laptop or phone as talking to data on the server. It actually is talking to another program. And so even when it's just retrieving a file, it's talking to an application on that server, and that application is reading the file and sending it out. And we'll see that eventually, how we have to do that when we're doing things like uploading pictures. We upload pictures and then we have to actually serve them back out. We can't just say, oh, the pictures are there, you can grab them. Because sometimes not everyone can see every picture. And so part of the software application decides, if you are allowed to see this picture, I will send it. If you're not allowed to see the picture, I will not send it. And so that's where it's a piece of software that you're talking, even if you're looking at a picture. Sometimes that software is really simple and you barely notice it, but there is software in the loop. It's not like you just go straight to data. It is really two pieces of computer software talking to each other, and we use the internet as that intermediary to allow that conversation to happen. So if you read my book about the TCP/IP, you'll learn this in super great detail, but every computer has an IP address. It is a number. There are two kinds of addresses. There's IPv4 and IPv6. IPv4 version 4 is the one that's got 4 dotted numbers, like 142.16.42.14. But within each of those, they have what's called a TCP port number. And because this whole internet thing is applications talking to applications, we need to have a good way to know which application we're talking to. And that's where TCP port numbers come in. And you can think of this as like a phone extension. So you have a phone number and then you have, extension 1436. And so TCP port numbers are like that. So we can not have a specific address for every application, but an application that has an address and a port within that address, or a phone number and an extension within that phone number. And so you can look these things up. Port 25 is used for email, server-to-server communication. In the old days, we used this thing called Telnet. We'll talk about that on port 23. And so the client is on the right-hand side, and it might be a computer where you've got a keyboard and it's you, or it might be a server that's got some mail that's being forwarded from somewhere, and they all talk and they connect to an IP address. In this case, 74.208.28.177 is the IP address of this computer, and then port 25 is the extension where one computer sends email to another computer. And each of the arrows in between them is a separate protocol. So if you're talking to an email server, you expect to talk an email protocol. And if you're talking to a login server, you have a login protocol. That's kind of the simplest one. Or a web server. Web server can be on port 80 if it's unsecure. Preferred, of course, is HTTPS, which is on port 443. If you have a mail application like, say, Thunderbird that's reading Gmail, it talks to ports 109 or 110 or a couple of other ones that are ways for a mailbox application to talk a protocol to a server-based mailbox to retrieve the new messages or delete a message or view a message or whatever. So there are these ports on servers that have protocols, and then we can build software on our clients that talk these protocols. The one we're going to be playing with the most in development mode is port 80, and in production mode, port 443 for the HTTP for web documents basically, and web application documents. So up next, we're going to take a quick look at the Hypertext Transfer Protocol. I always want to call it Hypertext Transport Protocol, HTTP, and that is the protocol that we talk to port 80 or port 443.
bueno. La idea que, para que se entienda acá, es que cuando estamos conectándonos solicitando una página, o cuando no estamos manejando por internet, siempre nos estamos conectando entre aplicaciones y aplicaciones. Y entonces en nuestras máquinas tenemos la conexión y tenemos un montón de puertos abiertos. Un montón de puertos, no digo que estén abiertos. Entonces, cuando se conecta la conexión, nuestro proveedor de internet, y nosotros vamos a solicitar una página, se lo vamos a mandar por el puerto 80. Si vamos a mandar un mail, por el puerto 25. En FTP digo, por el puerto 25. Hay que tener en claro que permanentemente nuestras máquinas celulares conectadas por internet tienen un montón de conexiones que no sabemos. Entonces, por eso están los firewalls que nos protegen cierta cantidad de puertos. Pero hay un montón de aplicaciones que cada aplicación tiene su puerto predeterminado y después hay puertos que son dinámicos, que significa que una aplicación puede usar un puerto o no. Entonces, ahí cuando te querés conectar a esa aplicación, tenés que saber qué tipo de puerto es. Pero bueno, esa era una idea, ¿no? Del asunto de los que, como dijo Chuck, si quieren profundizar, hay mucho material, hay mucho. Si van a dedicarse a la web, tienen que tener en concepto de todo esto, porque cuando van a abrir un servidor, ¿en qué puerto va a estar? Si en puerto 80 para una página normal, puerto 443, un puerto seguro que tiene sus codificaciones protegidas, encriptadas, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, que es el protocolo. Emiliano, Sí, bueno, ahí yo creo que terminé de tomar lista, igual cualquier cosa, si no, me avisás, Emiliano, por el grupo de WhatsApp, si alguno se agrega o llegó después o faltó. Yo me voy a ir al curso de Omar, ¿sí? Al de Deep bueno, Learning, ¿ok? perfecto, perfecto, Ariel. Bueno, nosotros vamos a seguir entonces lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Sí, Este es el primer curso de una especialización que son 4 cursos, ¿no? son 4 cursos. Son 4 cursos, así que las posibilidades que ustedes van a tener son una, es adquirir una suscripción y seguir por su cuenta. La idea es que a través del grupo de WhatsApp seguir dándole soporte, o bueno, a ver si se arranca como curso, que eso no está todavía definido, pero si ustedes quieren, la verdad que Coursera hay mucho material muy interesante y nosotros lo que hacemos es justamente dar soporte. Esta especialización en particular, Emiliano la cursó completa, y bueno, siempre hay cositas que uno encuentra, juntarnos a ver, así que la idea es seguir fortaleciendo una comunidad. Acá hay un montón de gente que ya nos conoce, que ya vino a otras actividades, pero un poco la idea nuestra es que abonen una suscripción económica que permita mantener esto funcionando. La verdad que nosotros lo que queremos es crear una comunidad de práctica, de solidaria, digamos, que podamos aprender entre todos, y eso lo hacemos con que cada uno aporte un poquito, ¿sí? ¿No, Emiliano? Exactamente. Y hay especializaciones y especializaciones. Esta en particular, esta de Django, es una que uno necesita trabajar bastante. Y está bueno, cuando yo la hice, hubiera estado bueno que hubiera más gente para poder haber compartido y haberlo hecho. No digo que es imposible, pero más que nada, Ariel me conoce y sabe que yo de frontend y todas esas cosas, medio como que nosotros los programadores lo vimos un poco, ¿no, Ariel? Pero hay gente que Claro, le encanta. ¿Eh? claro, sí, sí. Hay gente que le encanta de todos esos temas. Pero la parte de backend es muy interesante y combinar eso es genial. Y entonces la idea es que se forme una buena comunidad y que podamos desarrollar y hacer un montón de cosas. Django se usa mucho como interfaz, digamos, uno muy comúnmente cuando trabaja en backend tiene que armar una interfaz y se usa muchísimo Django, o hacer la interfaz en Django, o hacer un web service que uno, digamos, pueda entregar información del backend a otro frontend hecho en otra cosa. Es muy común, así que es una Claro, herramienta que es interesante sí, y yo completa. le comentaba que Instagram, la totalidad de Instagram está hecha en Django.
La página de la NASA y todos los servicios de la NASA están hechos en Django. Hay un montón de sitios web y de blogs y de e-commerce que están hechos en Django. No, obviamente que también está la parte frontend, ¿no? Que te da todo el aspecto, la visualización y todo lo lindo que se ve, pero la parte gruesa, la parte funcional de la web, está hecha en el backend con Django. Bueno, Bueno, así que yo los dejo. Nos vamos a estar viendo entonces de hoy hasta el viernes. Y la verdad que yo le quiero agradecer a Emiliano por brindar esto. Realmente es un lujo tenerlo. Con Emiliano nos conocimos así. Él vino un día a tomar un curso, después él empezó a participar, a colaborar. Y le dije, bueno, sumate. Y de hecho hoy está trabajando, bueno, por esas cosas de la vida, está trabajando full time en el Centro de Graduados. Y la verdad que es un colaborador excelente, de primer nivel. Y bueno, la idea es poder seguir brindando muchas de estas cosas, pero les vuelvo a repetir, traten de hacer un esfuercito cada uno de ustedes y eso permite que, digamos, mantener los costos bajos, los precios bajos y que esto pueda seguir funcionando. Bueno, buenas noches, chao. chao Ariel, hasta la próxima. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda o comentario, puede desmutearse y comentar, hablar y no hay problema. Si no, avanzamos al próximo video, que es el protocolo de HTTP, ¿no? El Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol is the protocol that browsers use to talk to servers. Now, we've used it for all kinds of other things because it turns out that it's a super simple and super elegant protocol. Now, this goes to a long time ago. This protocol was invented in 1990, which is like going on 30 years ago. Yeah, going on 30 years ago now, or more. And there were many protocols. You would have one piece of software and there was server software and client software. You had to match them up, and then you talk to the right port with this server software. And one of the inventions of Tim Berners-Lee and Robert Caillou at CERN was that we came up with this notion of, instead of lots of pieces of software, we would have one piece of software called a web browser, and it would be multi-protocol. And so we have this thing called the URL, or Uniform Resource Locator, and we just sling these around, we just use them. But these things, this was itself an amazing innovation in 1990, because in the old days it'd be like, use this piece of software and talk to this address. So the URL captured three really important, very separate things. The first thing it did is it allowed for multiple protocols. Now the one that you mostly have seen is HTTP or HTTPS, but that's a protocol. FTP : or mail to : might be the other ones that you've seen. And then a host, and then a document. And that host is a domain name, which is a nice symbolic way to get a server address. And that eventually resolves to, an IP address like 141.206.14.22 or something. And then the document within that server, and that /page1.htm is the document in the server. And I'm just saying, before 1990, there were many protocols and we did many things. But after 1990, this one protocol, HTTP, found its way into so many awesome solutions that it's by far, other than email, the dominant protocol that we use on the internet. Like I said, it was invented at CERN by Tim Berners-Lee and Robert Caillou to retrieve documents and images. And as soon as they built it, because it was all the other protocols that came, most of the other protocols were kind of complex, because we're computer scientists and we make complex things and we love complex things and we're very, very good at complex things. But this was, when the web was being built, Tim and Robert were not like, we're going to make the greatest thing ever. We're just going to make a simple thing. So they made a simple thing, but it turned out to be the greatest thing ever, because different engineers would be like, oh, wow, I can use that a little different way. And it was, the grounding of it was super simple. And the basic concept was, you connect to a server, you figure out where it is, you send a single command with a bit of extra data, and then you get back something, a document. It could be an image, it could be data, it could be HTML. And it was really amazing, right? And so
The sockets, the underlying sockets, are the things that make the phone call. HTTP is what we do once this phone call has been established. So one of the things that made the internet so successful starting in the 1960s was a radical openness, we're all around the same campfire feeling, very friendly, respectful, that still allowed criticism. There wasn't like one super genius that designed this or one company that designed this. This was a collaboration. And the collaboration was around a set of open standards and meetings to help build these standards. And they were called RFCs. They were called Request for Comments. And there was a group that built these called the Internet Engineering Task Force, the IETF. And the request for comments is a fun notion. We're looking here at a September 1981 document, which is 40 years old about now. And it's called a request for comments. And the idea is, as engineers, we might have a design that everyone thinks is the greatest thing ever, but we should always question. No design is perfect. No design is beyond question. No design is beyond commentary. And so even when they're 40 years old and used worldwide and dang amazing, we still say there is room for improvement. And so this talks about, I think this one's IP, and there's an IPv6. There's another one if you look for this RFC that we're looking at here, there'd be IPv6, and you'd start reading it. And it's pretty dense reading, but as an engineer, it gives you all the details to build a router or build a piece of software or build whatever. And these are 100% public documents. And the idea is that no company, because literally the companies that were around in 1960, if they had said Burroughs or Sperry owns the internet or digital equipment owns the internet, they're all out of business because they didn't make good choices, but the market was able to make good choices. And because the commons were these open standards and open specifications, new companies like Sun Microsystems and new operating systems like Linux could come in, and even Windows could come in and participate as full participants because they just read these specs and all of a sudden they're interoperating with everybody else. This is fundamental and foundational to how the internet works. And I'm not saying you're supposed to go read them, but it's just fascinating to understand that the entire technological infrastructure upon which the internet is built is free, license-free, royalty-free, and you could build a brand new gadget and you could hook it to the internet by reading these specifications. You don't have to pay a developer's license or nothing. It's cool. Sorry, I'm just a little bit too excited about that. So let's take a look at one of these in particular. Now this is probably supplanted, but we'll look at RFC 2616. They go up in numbers. And so this is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. And if you wanted to build a web browser or a web server, you could read this document. Go ahead, read the document. And if you read down far enough, you'll say, oh, this is how you make a request. Blah, blah, blah. It's got a header, and it's got like a carriage return line feed, and then a message body, and you got to do this, and this is what it looks like. This is how it works, right? And so at some point, you're deep in this document, and you're finding out in this page right here of this document how your browser is supposed to format it. And this tells both the client and the server what the rules of the protocol are. Now, it's a lot easier for me to tell you. So you connect to the server on a socket, usually port 80 or port 443, and then the client is supposed to make the first sound. It makes first request. It sends a line with a carriage return line feed at the end that has the characters. There's other ones, but get, GET, space, a URL, space, and then a protocol. And right now I'm using this HTTP 1.0 because I can do it by hand, right? And so you ask for a document, and then you can optionally send some header information, things like what language this person at this browser prefers, what are the capabilities of this browser, what version browser we have. So there's a series of things. You say, give me this document, and here's something about the browser that's requesting the document, including information like cookies that are being said. Now, so this, in case you want to know who is doing this request because you've logged somebody in and set a cookie to indicate that they're logged in, that's all sent on this GET request. But we'll not send the headers. There's actually incoming headers and then outgoing headers.
we'll see these when we start looking at Firefox's debugging console. And so this is an entire interaction that you can do on your laptop. Now, I'm not going to do it for you, but I would note that the program Telnet that this uses has been removed from most computers. It makes me sad. They think of it as a security hole because it doesn't use encrypted connections. Like port 80 is not an encrypted connection. But ultimately, you can install, go search on your favorite search engine and find out how to install Telnet. But if you get in a command line, whether it's a Windows command line or a Mac command line or a Linux command line, and you get Telnet properly installed, you can type the following command: telnet datapr4e.org 80, and then hit enter. And at that point, so Telnet originally was used to log into computers, but if the server we're talking to and the protocol that we're talking to is simple enough, and in this case HTTP1 is simple enough for us to be able to do this, we're actually talking to the server, because remember I said that these are applications. Your browser is not talking to files. Your browser is talking to an application on a server, and the server might give you back a file. So it's really talking to a piece of software, and we'll see this in more detail in the next section. And so what will happen is, because the HTTP protocol requires that the client speak first, we have to type. Now, if you can get this working and type wrong things, and type a couple enters, new lines, you will see that you're talking to a piece of software, and it will say, "You have violated my protocol." You're not talking to a thing that has any online help or user interface or anything like that. You're talking to a server, and your job is to request some data using the proper format because you read the specifications about the proper format, right? So in this particular one, it's easier to cut and paste this, because some of these servers, if you don't type fast enough, they'll be like, "You're not a software, you're a human, quit playing with me." Like you talk to Facebook or something, and you can talk to Facebook and see what happens on port 80, and it will time you out really fast. So it's good to have a cut and paste buffer. So you paste this get command in, and the other thing that's important is you got to put an extra blank line, and this extra blank line is to indicate that you're not going to send any of those headers. If we were going to send things like what language we would prefer or what formats we would prefer as a browser, the browser has certain languages and other configurations and login information, and that can get sent up to the web server along with the request for the document, and we would be able to type them in here. But we're not going to do that in this very simple. We're just going to say enter, which means no more headers. If you were putting in headers, you type header, 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 and then enter on a blank line, and then the server would know that our request was finished. But we can just ask for a page, and then what the server does is it sends us back two pieces of information. First, it sends us headers. The first header is HTTP 1.1 200 OK. That's actually a status line. Now, you'd have to go read the documentation on what that works. But for example, 200 means that you got a document. Another one that you might have seen is 404. It might say 404 not found. So if you go to a web page and it doesn't exist, something will say 404 in your browser, usually, unless it says, "Here's a search box, go find it." Una consulta, ¿hasta acá van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Por ahora, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. sí es entendible, sobre todo el protocolo, ¿no? Claro, Que pero, usualmente utilizamos los desarrolladores, ¿no? sí, pero yo me pregunto, capaz que hay gente que no se anima a preguntar porque piensa de que, pero pregunte que si tenemos gente desarrolladora en el grupo y no podemos ayudar. Pero sí, Una cuando pregunta, sí, ya, en una Mac, ¿de dónde me podría instalar el Telnet para hacer la prueba? y googlear, no, en una Mac, en una Macintosh, en algunas versiones de Linux ya está instalado. En Windows tenés que googlear y buscar, pero ya lo sacaron porque, como decía Chuck, eso fue antiguamente, ¿no? Cuando se conectó. Hace mucho tiempo me conectaba con los, ¿se acuerdan? No sé si alguien sabe, mucho, estaban los no, los BBS se llamaban.
que eran computadoras que tenían varios modems y vos te conectabas y llamabas por teléfono y te mandaban información. Después empezó el Internet, que cuando te conectabas al servidor, que era todo antes de los primeros navegadores, entonces le mandaban esto y te mandaban el texto, la información. Antes de los primeros navegadores gráficos, ¿no? Y bueno, y la primera respuesta era 200, que estaba todo ok. But you Ah, can ok. Y después ese numerito hay un montón de errores, pero lo que más o menos nosotros conocemos el 404 cuando tenemos una página que no tiene, que nos equivocamos y no existe, o si no, cuando vemos un 500 y algo, que es un problema del servidor. Dice que la página existe, pero hubo un inconveniente del servidor que no pudo responder a nuestra solicitud. ¿Entiendes? Otra preguntita. Sí. Este video que estamos viendo y, Sí. y todo ese temario que está allí, cuando yo entré ahorita, me sale que hay opciones de pago. Es decir, hay que primero suscribirse para poder ver lo mismo. Para poder ver los videos, no. Te lo podés auditar el curso. Te tenés que suscribir y necesitas para poder rendir los exámenes. Ah, ya. Para poder rendir los exámenes y obtener el certificado, sí. Pero vos podés auditar el curso. Eso igual es un tema administrativo. Ok. Después, por otro medio, lo podemos explicar mejor. Bueno, seguimos. Entonces, esta es la primera respuesta que nos va a dar, que se llaman encabezado, que nos va a decir el servidor. Ven que acá nos dice qué sistema operativo tiene el servidor, la fecha y qué tipo de información va a recibir en nuestra solicitud. Si es un texto HTML, puede ser un zip, puede ser un video, puede ser un audio, depende de lo que nosotros vayamos a mandar. Igual creo que ahora lo va a explicar, ¿no? there's a status, and so the thing that you're typing, page1.htm, may or may not be on this server. If it is, then you'll get a 200 OK and the data, or you'll get a 404 not found. And then we get some response data, some header response, and this header response looks pretty much like the same format of the data we would have sent into the browser if we were sending things like that in there. Here it's what the date is, what the server we're using, last modified, and one of the important things is what kind of content are you about to see. Content type in this case is text/HTML, which means the thing coming next. And then there's a blank line, and the blank line is our indication as we're reading this data that we've finished the header, which is really metadata about the page we're retrieving, and the actual page itself. And so the rest of this page is the actual data, and we know the format of it because we were told before the page starts. This could be image/PNG. This could be XML, application/XML. Then it could be JSON. It could be like anything. And then the browser is supposed to, and if this was an image, it would be like garble, 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 right? It would be all garbled stuff that we can't really see, but the browser knows what a PNG or JPEG looks like, and it shows it to you. And it basically uses this text/HTML to tell you what's going on. And so then your browser has read all this information. It has both the metadata and the data about the retrieved page, and then its job is to sort of produce a pretty rendered version of the page and show it to you. And that is the request response cycle. Again, you don't have to do this. You can just sort of believe that it's done here. But if you want to install Telnet on your system, it's not a bad thing to install Telnet. It's kind of a classic, fun thing. It's far less useful than it was in the early days because we used to use Telnet to test everything. Now we've got like browser developer consoles that are way easier than Telnet. But it's kind of a cool thing. Feel free to do this, and you'll be like, I know what's really going on. And so I'm a big fan of using the console, of using the terminal, of using text-based interfaces. I think they're actually way more accessible. I think it's awesome. And in a way, all these fancy graphical user interfaces distract us from the simplicity of what's going on inside of computers, because you think, well, where's the button?
And the answer is, oh, there's probably some command inside this computer that does what the button does. So I have a former student of mine who actually wrote the scene in, I think, maybe it was Matrix 2. I think this was Matrix 2. Yeah, Matrix Reloaded. And this scene where Trinity is breaking into the power grid and she is using the console. And it turned out that the way this scene was written is it was written exactly as a hacker, whether that's a hacker with bad intent or good intent, because there are hackers with good intent who are trying to break into your system so they can tell you, you pay them to break into your system so that they can tell you your vulnerabilities. But you can take a look at the analysis of this little scene, and just this sort of is just one of the cool things about me teaching people about how to use the command line, and increasingly me teaching people about how to use Linux. I really think that it's okay to know your Mac and Windows command line, but really increasingly the world in the server world, and we're starting to work on web servers in this class, and you might as well start learning some Linux because that's an important skill. Just writing some Java code or Ruby code or Django code, that's a skill, but knowing how to start the server, debug your application, find log files, etc. in the command line is really important in real production systems, because we're going to play in some simplified environments to make it a little easier, but those simplified environments go away once you go into real production in a real job. And so I'm really into teaching you Linux, command line, etc., etc. So up next, we're going to show you in Python, in effect, as few lines as I can possibly show you, how a browser works, how a browser sends the HTTP protocol, how a server reacts to the HTTP protocol and returns documents. So that's what's coming up next. Bueno, yo se lo había comentado, no es que me quede así, pero es verdad. Cuando uno pasa a la parte de la realidad de la producción, manejar servidores, fundamental tener un pequeño conocimiento sobre Linux. Bueno, ¿qué preguntan ahí para el amigo que comentaba usar Telnet en más? El link para usar Telnet. Bueno, vamos a ver cómo funciona un pequeño browser en Python. So now we're going to build a very simple browser and server in Python. Okay, so import a library, import socket, and that, just like, import math or import whatever, that pulls in a library into Python. Sockets are built into Python. It's very cool, and it's very, very simple. So sockets kind of function like files, but they're files that we can send data to and receive data to. But when you're using a file in Python, you've got to first open it. And so the opening of a file, of a socket, is really a two-step process. First, you create the socket, and that socket sort of lives in your computer as an endpoint that's not yet finished. It's the endpoint that you're going to send and receive data to inside your computer. But then we have to actually make the phone call. So socket.socket, and don't worry too much about this syntax, we don't change it. Socket.socket basically says make a phone. That's what we're making. And then mysock.connect, that second line, is dial the phone. And we're dialing the phone to a domain name, data.pr4e.org, and a port in that domain name. So that is the call. Now, if we made a mistake, right, if we were dialing and not talking to the right server, or that server didn't exist, this connect would blow up, meaning we'd make a phone call, a data phone call to a server that doesn't exist. That line is what's going to blow up. But as you continue down to the next line, if it gets that far, now you put try and excepts around this if there was, but I want to keep this really short, so I'm not putting in all the stuff, all the error checking. So connect might blow up. Socket.socket won't blow up because it's like, unless you don't have networking at all in your computer, but it's unlikely these days. But mysock connect is like dial the data phone to this endpoint, and it includes the port 80 that we talked about before. And now we need to send a command. And in this command, it's exactly what we talked about before. It's exactly what we sent via Telnet. It's a get followed by a space
followed by our URL, followed by a space, followed by a protocol HTTP/1.0, and then we hit the enter. Now it turns out in network world you actually hit two things. It's the /r/n is a return and a new line. And you have to hit it twice, the enter at the beginning of the first line, and then remember we had to put that blank line in because to say no headers. Now we would put in between here, we put all our headers in there if we were going to do that, but we're not going to do that. And then you have to use encode, and encode means that the data sent across the internet is generally sent in what's called UTF-8. Inside of Python, the data is in Unicode, so that you can put literally any character in a Python string, and then preparing it to send it out across the internet, we kind of encode it into the more dense more compressed UTF-8 format rather than we don't send strings across the internet in Unicode in general. I mean, it's very rare, but you'd have to control both ends. We want to send them in UTF-8, and so the string get blah blah blah, that's in the Unicode string in Python, and dot encode says convert this into a UTF-8 string, and so command CMD is a variable that has a UTF-8 string in it. And then we say send. Now remember I said that you can simultaneously send and receive on these sockets, but the protocol tells us whether the first thing we're supposed to do is listen or talk. And we're the browser in this case, and so we're supposed to talk first. So we send the request out, and that's just like you typed it in Telnet, because in effect you're scripting Telnet. Telnet, we liked Telnet in the old days because it was kind of like a socket. I could connect to any host, any port, and type things and see if it's broken or not. And then the protocol says once the server has received the first line, any headers, and then the blank line, then it's to return it. So then the next part of this is we're going to have a little loop. So the protocol tells us we are supposed to receive data until the socket's closed. And at the bottom of that telnet, you saw that it sent a bunch of lines, like 4, I think, and then it closed it. That's what's going on here. We are retrieving data, and then this receive, this actually waits. If the server is coming slow or the network is slow, this piece of Python will be sit. Oh, got a little bit, up to 512 characters. It will wait until it's gotten 512, or it's done and it's got 100 or so. But the receive is a blocking, waiting operation in Python. It says, give me up to the next 512 characters. Now, usually the network's so fast that the Python doesn't even wait because the operating system already has it. But we get it, and if we get no data whatsoever, that is our indication that the network connection, the socket has been hung up on, closed by the remote server, and away you go. So that's why we are going to break if the length of the data is less than 1. And if not, we're going to simply print out the data, but we're decoding it. And that's because the data that comes in is in UTF-8, but the print statement wants to print Unicode. And so decode says, here's a variable that has UTF-8 in it, convert it to Unicode for printing inside of Python. So because this data is externalized to us, we encode it before we send it, and we decode it when we receive it before we use it, because Python inside itself doesn't use UTF-8. Python inside itself uses Unicode, which is awesome and a whole separate conversation. I'm just kind of bringing that up to remind you how important it is, because we're not going to write much of this in Python, really, and all this stuff is taken care of for us in web servers when we get to that point. But it's just a good time to review Python's strings and Unicode and encode and decode, because it's really important. Quería parar acá un segundito para decirles que todo lo que se manda no solamente en Python, todo lo que se manda por internet son bytes, no son de caracteres. Entonces, siempre hay que codificarlo y descodificarlo. Entonces, lo que hacía ahí es transformarlo con el encode y el decode. Con el encode lo transforma en bytes y con el decode se transforma de byte a caracteres. ¿Se entienden? Siempre cuando nosotros estamos haciendo un script o algo en Python y esa información va a salir y se va a comunicar con otra aplicación fuera de nuestra aplicación en
va a salir y va a salir a la red, siempre tenemos que asegurarnos de que salga como byte y no como un objeto dentro del byte. Sea un string, un JSON, lo que sea. So, if you run this and you've got it right, it runs pretty simply. Let's get the color back. Get it back to yellow here. So if you run it in your system, Python socket1.py, it will, all the work is done up here before you see your first output, and then all this output that you see is just this loop running. And what you see is really the exact headers that are coming from this server, and then you see a blank line, and then you see the actual page that's coming out. And you don't see it, but at the end here, the connection gets closed, and you break out, and you're done. And then we close our end of the socket. The far end was already closed. That's how we know to stop reading data. And then we hang ourselves up so that our local system does not end up with a bunch of half hung up phone calls. And so that's basically how we talk to a socket in Python. Now, that was literally 10 years ago how I would debug applications. I would like telnet or write a little thing like that and dump all the headers. And that got really tiring, really boring, really tiring. And so browser developer mode is going to be your friend. In a way, browser developer mode, and I'm going to have a separate video on this, browser developer mode lets you look at the sent headers, the received headers, the received data, the sent data, what URL it went to, and it's super awesome, especially because a lot of web pages have like 40 to 150 request response cycles. So you don't want to debug them all by hand. You just let the browser do its thing and say, what was that second one and what went wrong in the second one? I spend a lot of time when I'm debugging web applications using the developer mode, and that's why I have a special little video that gets you familiar with it. And I tell you, by the time you've done web stuff for a little while, you're going to know your browser developer mode. So next we're going to talk about writing code in the server to respond to these requests. Bueno, ¿alguien quiere una pregunta, una consulta, alguna duda, comentario? ¿Venimos bien? ¿Sí? ¿Todo ok? Bueno, ¿qué tal? Bueno, espero que todo... Si alguien, por favor, si tiene algún comentario, alguna duda o quiere decir algo, está libre de hacerlo. Acá. Vamos a hacer en el servidor, ¿no? Margarita quiere decir algo. Sí, sí. Te escucho. ¿Alguien quería hablar algo? Margarita tenía alzada la mano. Ah, bueno, habla, Martín. Lo que pasa es que yo no, si cuando comparto la pantalla me cuesta ver el chat. Así que habla. Desmuteate y habla. Bueno, lo que yo quería mencionar es que en el ejemplo que vimos realmente estaba entendible, ¿no? Porque al final el código HTML que se ve es la respuesta del programa. Claro, la respuesta primero recibe el head, el encabezado, que le van a decir qué es, y después la información. Si hubiera sido una foto, una imagen, ahí hubiera impreso un montón de caracteres que no distinguirías qué era. En este caso, en el caso de ejemplo, era un HTML, pero podía ser una imagen, un video, y ahí vas recibiendo la información. Por eso es importante que en el head está el content type, que le indica al navegador qué tipo de archivo le va a mandar, claro, para que el navegador lo pueda procesar. Si es un PDF, miren que ahora los navegadores abren un montón de archivos, entonces si uno va a un PDF, ya directamente se te abre un visor de PDF.
Antes no, antes tenías que descargar el PDF y tenías que tener un programa para leer el PDF. Ahora ya directamente si es un archivo y el navegador lo tiene para manejar, cada vez salen más y más extensiones. Entonces le puedes mandar que es un .doc o .pdf o lo que sea. Entonces esa es la idea. Ok. Y está bueno acá que lo explica porque dice, bueno, porque todos estos son conceptos básicos que después en algún momento en la programación, en algo tenés que especificarlo. ¿Entendés? Entonces, ahora te lo explican todo bien. Obviamente que uno no tiene que saber todo, pues es imposible. Entonces, pero tenés que más o menos tener una idea y saber dónde encontrar las cosas y después necesitar información. Está muy buena la hora. Después cuando tengamos un tiempito yo le voy a mostrar el objetivo, el final, proyecto final de estos distintos cursos de Django para todos, para mostrarles y que hoy son muchos videos. Mañana les aclaro que es un solo video de 16 minutos. El resto va a ser codificar, instalar Python en el servidor y hacer el primer tutorial de Python de Django para cosas. Así que esta primera semana es la parte más teórica de toda la parte básica de cómo funcionan los servidores, cómo funciona el navegador. Entonces, después vamos a empezar, bueno, en el curso 1 se pone más lindo después, en el curso 2 y en el curso 3, ahí ya yo me tuve que quemar la pestaña buscando información aparte del curso y probando un montón de veces y vamos a decir, le voy a ser sincero, no lo resolví rápido, así que después yo le voy a mostrar. Bueno, Acá se lo vamos a reciben hacer. las bases. ¿Eh? Uno recibe ¿Cómo? las bases, uno recibe las bases y después ya investiga. Claro, sí, pero bueno, a veces acá parece como que esto es como cuando vos ibas a la escuela que te explicaban algo, decía, ¿y esto para cuándo lo voy a usar? Porque tranquilamente vos te lo podés saltear y ir directamente al código y todo, pero después hay cosas que decís, esto me está fallando, ¿y por qué me está fallando? Y te estás dando cuenta que estás mandando la información en string y no en bytes, y decís, ¿entendés? Y capaz que te debes de poner un encode o decode y te está tirando un error, y es imposible mandar información, o estás recibiendo una información que la tenés que decodificar y no la estás decodificando. Hay muchas cosas. Bueno, continuamos. A ver. So we build a browser in Python. It's time to build a web server in Python. So remember that what we've got here is we've got, the browser is an application, and we've made this a Python application now that sends this GET request. So we have effectively, like I said, built the world's simplest browser, and that sends a GET request. The server does something, and then it sends the response back. And now we're going to kind of change this, right? We're going to assume the browser exists, and it's like, okay, because we're going to be the server folks, right? So now we're going to look in greater detail at what goes on in the server. And so here is a very, very simple web server. It's a few more lines than the simplest web browser because we have to put a little bit of error checking in with some tries and accepts. Okay, so let's walk through what this code does. Okay, let me change the color again to black. If you're from Microsoft and you can tell them to make a key to change the color on the scribbler, I'd greatly appreciate it. Oh, and then I went down a page too. Okay, so we're going to pull in some more stuff from the socket. We're going to pull in some stuff from the socket right here, and so we're going to make a function called create server that we're going to call right down here, and it's going to print out how you're supposed to access it and then start the server. Now the whole idea of the server is the server is woke up to wait for incoming connections. So the server already exists. So when you start talking to a web server, that server's in that computer already,
the server software is already running, registering its interest in incoming requests. So that's what we do. So when this Python program starts, it's going to sit there and wait in an infinite loop for incoming requests. So the first thing we do is we're going to make a socket. This looks very much like the time we made, it's an endpoint. It's not actually making the phone call. Remember I said this socket call is making the phone. So we're saying we're going to make a phone, and it's up to us later to decide if we're going to make a phone call or receive phone calls. And then this next thing is like the connect, except this is I am willing on port 90 to receive the phone calls. Now it turns out there's only one program on port 90 that can receive phone calls. So this might blow up. You might try to do this, port 9000. And if you run this twice, and you can do it in 2 windows on your computer, the second one will blow up and say, you can't have port 9000 because another piece of software has it. But as long as there's only one running, away you go. And that's part of this whole try except thing, because if you run this twice, it's going to blow up the second time because you cannot receive phone calls on this server on port 9000 with 2 applications. One application gets the phone calls. That's what socket listen says. The 5 on there says, dear operating system, if I'm busy handling 1 phone call, you can hold on to 4 more and queue them, and then I'll come back and get them for you. And that you're asking the operating system to queue incoming calls. Don't just say you're busy, shut down. If you didn't say this, listen 5, if you were busy writing the data for phone call 1 and phone call 2 came in and you weren't ready for it right that instant, it would just deny the phone call. So that's what listen says is, dear operating system, hold those temporarily, I'll get back to you, which is how it works. And then what happens is we go into this accept. Now this accept is, I'm at the phone, I've registered what my number is and what my extension is, and I'm ready to pick the phone up. Let me know. So this accept is blocking. It stops and it just sits there, and it can sit there forever. Just literally forever. If nobody calls it, nothing happens. The next line never runs until you blow it up or the server goes down. So that accept is a blocking. And the reason we do this accept, well, we have to establish the phone call first, right? So then this next line runs only when a phone call is received. So that means that on the browser side, we already connected, we made the phone call. Now we haven't sent any data yet, right? And so this is just now, at this point, somewhere out there, there's a piece of client software that has done a socket.connect, and we have done accept, and our accept has succeeded in the server, the connect has succeeded, and we are ready to talk. So the phone call has been made. Now the question is, who's going to say hello? And this is where the HTTP protocol solves our problem. The server knows that the client must speak first. So it just does a receive. Now you'll notice the receive and the send are the same function calls because it's a two-way thing. Whatever the browser is sending, the server is receiving, and whatever the server sends, the browser receives. And they can do it simultaneously if they can figure it out. But usually you kind of like say, it's your turn to listen and my turn to send, and then I'll listen. And usually they kind of go back and forth. In this, there's only one step. The server listens, gets the GET request, sends the data back. And so then we're going to read some data, and we're going to get 5,000 characters. We're going to get the whole thing. Remember, it's one line. It has a GET request in it. It has the optional parameters in it. And so we're going to split it. Now again, we've received it as UTF-8. We've got to decode it for UTF-16. Not UTF-16, Unicode inside of Python. And then we split it based on new lines, because the GET request is on one line, then header, 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 and then the blank line to tell us that we're into the headers. And we're only going to take, in this, we're just going to look at that first line. We're not going to do anything with it. Most servers actually look at the line to figure out what document to send. It's a very simple server. It sends the same document no matter what the URL is. All we do with the URL is we print it out to prove that we got it. And then we construct a response. And in this response, again, go back to RFC 2616 and it will tell you what this response is supposed to look like. It sends back a 200 OK. Remember, this is all the stuff we saw. Probably I cut and pasted it from a working thing.
We tell it that we're sending it back in content type text HTML, the character set UTF-8. Remember I was telling you that. A blank line, and then some HTML. HTML body, hello world body. And I'm throwing in these /r/n's, which is the network's version of new lines. And then you will notice that I encode it before I send it, because it's Unicode inside of Python, and it needs to be sent as UTF-8, because the phone, when you're in a socket, the thing that's going across the socket almost always is supposed to be UTF-8. So we encode it. And then, because the protocol says so, as soon as we send the data, we close the connection. Now remember that the client had to close the connection too. So we close it, it's half closed, and then the client gets all of its data, gets the indication that it closed, knows it's finished all the data, and then the client shuts its side down. And so there are two hang-ups. It's kind of like a phone call. The person hangs up, and then click, you hang up. Now you can't really keep talking, but you do want to have both sides hang up, and that shutdown is what's going on. And then the rest of this is all try except for various things. So we clean up our socket so we don't have to restart our server when our software blows up. And so the rest of it's pretty simple. And then, so this while one, the first browser will talk, and then it'll send some data, and then it'll go back and wait for the next phone call. And that's what's going on. The next phone call comes in, it sees a GET request, it sends the data back, then goes and waits for another phone call. So this is an infinite loop that sits and waits for incoming phone calls, and it answers the same thing. So it's like you call this phone number, and it goes, and you go, I would like a pizza. And it says, hello world, and then click, and then you call it up and say, I would like a car. And it says, hello world, click. And then you say, I would like to register for this class. And it says, hello world, click. So this is not a very flexible server. You will build far more flexible servers. But it's the one I could build and fit on a single page in a slide deck. So to run this, if you you download this code, and it's a tiny bit of code, and you run it, so you go somewhere, maybe your laptop, maybe Python Anywhere. I don't know if it works on Python. It probably doesn't work on Python Anywhere because you can't actually talk to ports. But let's just run this on your laptop, and you start the server up somewhere, get a hold of my sample code, or download it from here, server.py, and it's telling you this is just output from the server. And this is the moment at which it's waiting, right? It's waiting. The server could wait for hours at this point. But I just give you this in a print statement so you can copy that and put it into your browser. So you paste localhost 9000 into your browser, and then the server is printing that it got a GET request for the / document from this browser. That's what the browser sent. I mean, we're talking from Firefox browser to the little web server that we just built. Now there's a second GET request that you don't even know because you didn't ask for it, and that's because the browser is built in to ask for a URL called favicon.io so that it can make an icon, and that icon ends up in the tab or wherever in your browser. And so that's like an icon for the website. So you didn't ask the browser to do this, but it's a thing browsers do. And you'll see when you're looking at your debug logs, when you're building stuff, that it's a favicon. And so this happens like blink, blink, and now it's waiting again, right? And you could hit refresh, or you could go start a different browser, and you would see these GET requests. Every GET request you're going to see in your browser and your server. So it's working, and it works really well, and you're welcome to go ahead and play with it and try it all out. So now what we're going to do is build a simple web client, and that'll talk to our server. So the other web client we made, talk to data.pr4e.org, this one is going to talk to yourself. So it almost looks identical, right? We're going to make a phone. We're making a phone. We're going to connect to localhost 127.0.0.1 is the IPv4 connection, what's called loopback, right to the same host. We're talking to port 9000 because that's where we've got our web server running, that little web server we just wrote. And then we're going to send a GET request, a valid GET request to this thing, HTTP10, and then 2 new lines, and we're going to encode it into UTF-8 before we send it. Then we send it, and then we just have a loop that prints it all out, and then when the socket gets closed, we hit a break, and then we close our end of the socket. So the server clicks the phone,
and then we're done with our data, but we've already printed it out, and then we hang up the phone on our end to kind of clean everything up all the way in between everything else. So this is a very simple web client. And so now you can run the web server, right, just like we did before. And instead of talking in a browser, we run this client. And this client gets a header of HTTP1 OK, its content type HTML, it gets a new line, and then the body, and we're done. Now, I mean, it's not a browser, but it is a client that's talking HTTP. And so now you'll notice that this server sort of sits and waits for incoming calls. You could run this over and over on the client, run the client over and over again, right? And then you would see more requests. But in general, the server is destined to just sit and wait for hours potentially until a client connects to it. And then at some point, you'll just abort this server. And then if you Control-C or blow this up somehow, this will fail. The client will fail, and it will fail in this connect code. So if you want to play with it, try to run this client without running the server, and you'll see that the connect, which is the part of actually making the phone call, this will continue to work, which is make me a phone on my current computer, and then connect is make a call to the remote computer. That will blow up. And then if you wanted to play with this, you could put some try and accepts around it, say remote computer is not responding on port 9000. That's if you blew up. You could put a try and accept around that. But I'm not doing it because it don't fit on my slides. So here is an even simpler web client that we can use. And again, you can get this code from my sample code. We don't talk to this. There's a higher level thing that so the previous client talked to sockets, so I could show you the low level. But because we spend so much time talking about to URLs, we then have a URL lib. So I'm just going to use URL lib. And this could be a local host or it could be whatever. I'm just going to make a 4-line URL lib call. And so I just do a URL open of that same URL. Now we're operating at the HTTP level because the concept of URL is not a socket concept. The concept of URL is HTTP concept. And we just get, in effect, what looks like a file handle to us, and we loop through it and print it all out. So we run our server, and the server sort of says this and waits. And then when we run our client, it basically hits our server, and we can see in the server window. You got to do these two things in two windows, right? You got to do these things in two separate windows. So in the server window, it'll sit and wait, and then in the client window, when it runs, you'll see the client will make the request to the server, or blow up if the server is not running, and the server will see the GET request, and then the data will come back to the client. So you sort of do this in two things, and you can run the client over and over and over again, and you'll see every time you run the client, the server sees it, responds, and away you go. And again, our server always says hello world no matter what, which is delightful and classic. It's a classic. So you actually can watch when you're running Django. There will be a way for you to see when you're running Django locally and you start the server up. This managed we'll do this later, managed pi.run server, and then you talk to it and you will see all the GET requests. And so Django, when you run it locally, you can debug a lot of what's going on. So you can see like the favicon that it's asking for, and that is 5 or 6 HTTP requests to produce that little Django web page. And so that will be something that you will learn how to do. And so that sums up what we're doing in this. At the beginning, you look at it very simply. Pretty soon, you'll just be looking at the developer console, and it'll all make sense to you. I want you to be able to know that you can dig as deep as you want to and understand all of these protocols that are going back and forth. Okay? Cheers. Si alguien quiere... Lo que me mostró, bueno, es como crear un servidor y un pequeño navegador en Python, y después lo que dijo, bueno, todo lo que hizo con Socket, después hay librerías que en una sola línea vamos haciendo. Igual lo que hace Django, lo que hace Flash, lo que hace un montón de aplicaciones que generan un servidor dentro de nuestra máquina local.
No sé si alguno de ustedes usa Jupyter. No sé, yo usa la Jupyter, usa Anaconda, Jupyter Notebook. ¿Sí? Bueno, cuando ejecutamos la Jupyter, lo que se abre es un servidor. Se genera un servidor en el localhost, en un puerto, y lo que accedemos de la web, del navegador, es a ese host. Por eso yo cuando le hablo a la gente que está usando por primera vez la Jupyter Notebook, la Jupyter Lab, digo, nunca cierren la ventana donde se está ejecutando la Jupyter, porque cerramos el servidor que estamos generando en el localhost. ¿Se entiende, no? Entonces, es para que no solamente esto se usa para por ejemplo, si yo te ejecuto la Jupyter en mi máquina y estoy conectado en la misma red, puedo acceder a la Jupyter desde otra máquina que está conectada a la red si tengo localhost y tengo el puerto expuesto para que lo pueda ver desde otra máquina, ¿se entiende? Pero siempre necesito tener el servidor activo. Si lo llevo a cerrar, cierro la conexión. No sé si muchas veces a alguno le habrá pasado, que cerró la ventanita y el navegador seguía la Jupyter, pero no ejecutaba nada, no hacía nada, porque bueno, es como que se cerró, ni graba el archivo, nada. Y si uno mira en la ventanita, va viendo los mensajes que está generando el servidor. Bueno, Una pregunta antes de continuar. sí. Quería consultarte, ahí mencionó en algún momento del video que el código está disponible. ¿De dónde lo podríamos descargar para ir haciendo pruebas? Viste que, mirá, hay una dirección igual, después lo vas a ver. Chuck tiene todo acá, mirá. A ver si lo llegas a ver. https://dj4e.com Sí. /code, ahí tenés todo. Ahí. Es más, este curso es un curso a libro abierto, porque después cuando empezamos a ver, te dice que te descargues todo lo que Django for Everybody, todo el código, al servidor para que lo tengas como ejemplo. Quiere decir que, por eso digo que no es fácil el curso, porque es un curso a libro abierto. Uno se tiene que fijar y hay cosas que tenés que resolver solo, pero tenés los ejemplos. Vamos a ser sinceros, nadie pretende que se invente la rueda, ¿entendés? Entonces, siempre en esto es más fácil buscar, encontrar lo que necesitamos y adaptarlo a lo que nosotros necesitamos tener. Sí, no sé Y si la alguien ventaja, ahí perdón, está, sí, ¿qué tal? Buenas. ¿cómo está, Dami? Y la ventaja es que está toda la documentación en el curso. O sea, lean la documentación que dice, porque por ahí la pasamos de largo, y en realidad en la documentación del curso está lo básico para poder hacerlo. ¿Sí? Bueno, sí. Y entren a esa paginita de G4E, que tienen todo ahí, están todos. Pueden ver todos los materiales de vuelta, todo. Pero no van a poder certificar. Para certificar van a tener que usar Coursera o alguna otra plataforma donde van a tener que pagar, ¿no? Pero sí, como dice José Luis, fíjense, aparte en este curso nos hacen mirar mucho la documentación de ¿cómo se llama? De Django. Bueno, vamos a continuar con el último video de la semana, que nos va a explicar, es un video distinto. Siempre en estos cursos tiene un video donde nos muestra lo que vamos a tener que hacer más o menos en la asignación. Entonces, son videos de unos minutitos, bastante, depende, no sé cuánto es, 9 minutos, que prestenle mucha atención, yo ya lo hice, ¿no? Pero presten mucha atención porque es lo que realmente después vamos a tener que hacer en la asignación. Hello, and welcome to another walkthrough for Django for Everybody. In this walkthrough, we're going to talk about the browser debugger console. And so this is something that in the old days was only in Firefox, but eventually everybody built it in, and you used to have to build a plugin.
And it shows up at different places. And so in Firefox, it's here under Tools. It turns out that you can kind of go to any of these things because these are they're just different tabs here. In Chrome, we do View, Developer, JavaScript Console, and then you see a similar kind of thing here, right? So I'm going to do it in Firefox here. And so you can see things like, you can see the document object model, you can see the JavaScript console. This little error hardly matters, it's because it's such a simple page. You can actually debug JavaScript code, you can watch the network, you can play with CSS, etc., etc., etc. Performance cookies are in here. So there's a lot of things that you can do. I'm going to start and show you right now. We're at the very beginning class. I'm just going to show you some of the most basic things here. I'm going to clear this out and then refresh the page. And so what you see here is you see each request response cycle, right? And so I came up here as if I type this. Let me clear it again so you see it. I'm going to type this. I'm going to press enter. And that tells the browser to go retrieve this page. So it connects to the server, www.drchuck.com, and gets the document page1.htm. This favicon.ico, that's basically getting this little favicon right here. That's the little thing that shows up in the tab bar. And so websites can have a file, and later we will actually make a favicon. But what I want to show you from a request response cycle is you can see some detail here. So let's go up here and you can see detail. You can see that this was the URL. We sent a request, a GET request. We got back a status code. The status is the first thing. 200 isn't okay. 404 is not found. And we used HTTP version 1.1. The request headers, they always show you request headers, response headers first. So these request headers are actually part of the HTTP protocol where we are telling things like what my preferred language is, what kind of documents we can handle, and cookies that we're sending back in. We'll learn more about all of this stuff. And so this is actually when the browser makes the connection to port 80, sends the GET request to the URL it's interested in, GET http www.drchuck.com/page1.htm space http 1.1, and then after it sends these, and this is pretty much the format, accept colon blah blah blah, and so that is and then it sends an empty line, and then it's done, and then the browser sends back first a set of headers. What the content type is very important. The size is sometimes in here. gzip means that it compressed it on the way, and so these are the response headers. And so if I go to an error page, not a page.htm, so now I'm going to clear this, and what's happening here is it's putting up a page from my hosting system. But the most important one here is this, and that is the 404 error. And so it was going and it sent a GET request to http://drchuck.com, not a page.htm, and it got back a 404 not found. So that was that 404 not found is a different status code that said this is a thing that's not there. 500 means the server had an error, and we'll talk about all these codes. But the point is you can debug all this stuff quite nicely. So let me go back to page1.htm. Let's clear this and refresh it to make sure we got it all right. Okay, so we grab the page, and now I can, another thing that you probably by now have figured out to be able to do is inspect element. So now you're actually looking at this document object model, right? And so this document object model is not necessarily the code that came back from the server. If I go here to network and I click on get and I look at the response, this is the response down here. This is what actually came back from the server. And then the browser parses this and turns it into what's called the document object model. So this is the source. Now,
just as for fun here, you'll notice that I can change the document object model here, right? If you are cool, you can switch to the second page. So you'll notice the document object model changed, and what I... Hola, le quería comentar algo con esto que estamos viendo acá. Se usa mucho esto de modificar una página así, hacer la captura de pantalla y mandársela a alguien. ¿Se entiende lo que hizo recién? ¿Vieron lo que hizo recién, no? ¿Me están escuchando? Sí, Emiliano, Sí, sí, sí. perdón, lo que modificó. Claro. Sí, Vos sí. agarrás una página, ¿no? Sí, sí. Yo voy a una página cualquiera. Ah, Una cualquier página cosa. cualquiera. Voy a inspeccionar. Busco el contenido, lo modifico, aprieto Enter, se me actualiza en mi página, saco la Ujú. parte, hago una captura de pantalla, se la Claro. mando a alguien, digo, che, mirá lo que me pareció. Es una trampa. ¿Entiendes? Por ejemplo, estoy ayudando Está bien, lo que pasa es que la modificación la ves nada más que en tu máquina. Claro, lo ves en mi máquina. Lo ves nada más que en tu máquina mientras lo Claro, estás decís, haciendo. "Nah, ¿cómo puede ser? Vos lo publicaste a 20 pesos, a 100 pesos, no a 1000". Entonces le mandás la captura de pantalla y ¿se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Entonces cuando no crean, yo no lo digo para que lo hagan, lo digo para estar prevenido si a alguien le llega a pasar una cosa así, que no se asuste, que vaya a chequear esa dirección a ver cómo se ve. No. Quedó claro que la modificación es, la ves vos solo. Claro, claro, acá vos podés jugar, se usa mucho para jugar con los estilos, se puede cambiar el estilo, podés cambiar la distinta, para ver cómo se va viendo en una página. Entonces, en una página le sacás todo lo que lo hace bonito, entonces ves nada más que el contenido. Sí, Pero hay sí, sí, mucha le gente sacás que todo hace, el CSS. claro, hay mucha gente que hace este tipo de cosas, lo digo. Bueno, listo, Sí, doy por play. ahí enganchar algo que saw. te gustó, perdón, por ahí enganchar algo en una página que te gustó, modificarlo, moverlo un poquito y decir, tú, ¿qué hay ahí? ¿Cómo queda? ¿Qué sé yo? Está ideal para hacer algún chiste, alguna broma, Sí, una para hacer Sí, un lo chiste que, está bueno, pero algunos chistes son medio más allá de lo complicados. estético, creo que a veces lo que también suele suceder es que vienen bloqueadas algunos botones o demás, y uno a través de esto lo puede llegar a habilitar también, ¿no? El uso de ciertos botones o Sí, mira, a mí me pasaba muchas, ¿viste? campos en formularios. Las páginas estas que te muestran videos, por ejemplo, para ver una película, así, y vos le das clic, y te manda una página, te manda otra página, te manda otra página, ¿sí? Si vos entras al código, está ahí, copias la página del formato del video, que al final después lo terminás, y lo podés entender, pero lo que pasa es que es mucho laburo, capaz, para Sí. estar metiéndote, pero bueno, sí. Acá cada vez tienen más cosas, ¿no? Para inspeccionar. Usted me podía hacer una joda media pesada también. Sí, lo que no puedes hacer es subirlo eso al servidor, ¿no? Exacto, no vas a modificar el servidor, eso Lo seguro. modificás en tu máquina. Lo modificás en tu máquina nada más. Bueno, voy a continuar. Up here changed as well. And so this is like inspect element. I can do something like I can even add here, I can add some CSS, style equals color :red semicolon. And if all goes well, there you go. You see I switched the color. This is the document object model. Now the server was completely uninvolved in that. And later we're going to write a lot of code to mess with the document object model. So the server is still, it doesn't have the red in here. It didn't change this to cool. So this is what we originally got from the server. And this is what we've got in the browser. And so once that page comes from the server, you or JavaScript can mess with that page. So it's pretty dang cool. Okay, so now I'm going to clear it, and I'm just going to click on the second page, which is an anchor. Let's inspect it. Well, it's an anchor tag, and so it's going to do another GET request. And so this time it went and grabbed page 2, and there's the second page. And you can go back to the first page. And so there's a lot of things that you can see. This persist logs is an important feature. That means that it keeps them across more than one request, and disable cache
means that sometimes the browser wants to keep a copy of something, and you, while you're debugging, you want to say, hey, go get the original every time. And so this, right now I'm giving you, starting you on very simple pages, but if you take a more complex page, and I can never remember where it is, view, developer, network, let's go here. If you take a more complex page with a bunch of things in it, and you hit refresh on this page, you will see that it does a GET request, but then as it parses that GET request, it finds things like all kinds of stuff, right? So here, this took 44 request response cycles, 1.6 megabytes, and it took almost 1 second to download all that stuff, right? It took a second to download it. And so if you go, you scroll all the way up to the top, the original GET request was to this URL, which is /lessons/rrc, which is the URL. But then if you were to look at the response, and I don't want to see that, I want to see the actual HTML. So if you look at the response, you see all these URLs for more stuff, some CSS or from JavaScript, some who knows what. And so then what you see is you see it then retrieving all these other things that it needs to actually construct the page. Some CSS, grabbed a font, it grabbed jQuery, it grabbed time ago. That's a little thing like, and then grabbed a bunch of JavaScript and fonts and this, and then the translate. So you see this little translate thing? It's doing that. And so you'll see that's how it quickly builds up to about 44 request response cycles to produce a page. Now, so that's just my quick introduction to this. You may not see these little drop downs like this. You might have to turn them on in preferences. So you go into preferences somewhere. I turned them on a long time ago. I probably couldn't even find it, but you might see it. The other thing that I would suggest is don't use Safari, because Safari's trying to hide too much stuff. Like, it doesn't even show you the URL unless you click on it. So Safari's kind of a pain in the neck. And so I would suggest that for this class, you either use Firefox or you use Chrome in addition to using Safari. Safari is fine for daily use, but I just find it as a debugger, it's bad, which is really sad for Safari. They made Safari unfriendly to software developers, which means we're not going to test our stuff on Safari, which means if it breaks, too bad. Okay, well, enough of that little Safari diatribe. Again, I hope that you found this walkthrough for Django for Everybody, as usual, helpful. Cheers. Bueno, al que usa Mac, le recomiendo que tenga el Chrome y que no use Safari. Bueno. Acá está una de las cosas que dice José, que hay que leer toda la... para participar de los foros y todas las discusiones. Y bueno, ahora vamos a la herramienta externa, a ver si tengo licencia. En este caso lo voy a hacer yo, pero a ver si... Preparando. A ver, aguántame un segundito, me voy a fijar si tengo licencia. Si alguien quiere preguntar, hacer una consulta mientras estoy tratando de chequear eso. Sí, me sacaron de la licencia, así que voy a tener que volver a entrar. Esperen que vea. Acá está.
Acá estoy en el 1. Lo que tengo que hacer es volver de vuelta a entrar al programa. Volver al programa. Elegir de vuelta el curso. Voy a ir a Django for Everybody. Acá de inscribirme a la especialización, no, voy a inscribirme directamente al primer curso. Me inscribo. Voy al curso. Una vez que voy al curso, ya ahora me queda desbloqueado. Voy a la semana 1. Que más o menos es así como funciona el asunto de la licencia. Voy a la herramienta, cliqueo acá que soy yo y pongo abrir herramienta. Entonces acá están viendo todos, ¿no? ¿Están todos viendo? ¿Me van a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Necesito que alguien se desmutee y me ayude. Es José, Esteban, bueno. Me desmuteé, pero... Ahí está. Dale. Tenemos que entrar a esta página y buscar. La cabecera. En la cabecera, la última La última modificación. el tag, El tag. el content type, el cache control y el content type, ¿no? El content type de la actitud. Bueno, entonces yo voy a ver si se ve, a ver si yo puedo poner así. Ah, No te va a dejar. no me va a dejar. Se redujo todo, ¿no? Sí. Ahí se está. Bueno, voy a tener que abrir esto una pestaña aparte, una pestaña nueva. Ahí está. Entonces, acá tengo, este es el contenido. Ahí está, sí. Agrandarle la letra para los viejos. No, pero este es el contenido de la página. Sí. Hay que ver ahora las cabeceras. No, ahora tengo que inspeccionar. Ujú. A ver si no puedo ir, a ver, inspeccionar. O sea, acá me voy a El inspeccionar. botón Voy a poner para una forma, a ver si lo puedo poner de F12. Grande, Adolfo. F12. No, no me funciona. Source Network. Hay un icono ahí al costado. Ah, Hay un este, icono de S para volver la pantalla a móvil. no, yo quiero bajar esto que me parezca acá abajo, no de costado. Ya, sí hay. Tres puntitos. Ahí está. Ahí está, es. Ah, acá está. Abajo. Es. Ahí está. Ah, voy a hacer. Voy a dejar, bueno, si no quieren participar, desmutéense, porque si no, tengo que poner el chat y me tapan la El chat. pantalla. El chat. Sí, yo no tengo dos monitores. Ahí hay que irse a Network. Bueno, acá podemos chusmear. Ahí Primero. podemos chumbear lo que tenemos. Podemos chusmear, acá ver el Sí. estilo. Acá está el estilo, podemos cambiar el color, podemos ponerle otra cosa. Después tenemos la consola que es para ejecutar algo también de JavaScript. La fuente, acá tenemos la fuente de donde está el archivo. Acá tenemos network que tendríamos que actualizar para que nos aparezca, que es lo que vamos a necesitar después. Acá tenemos performance, la memoria, las aplicaciones. Por ejemplo, acá a veces está bueno ver la base de datos que usan la página. Aparecen de todo. Un montón de información. Y cada vez la seguridad, qué cosa. Bueno, pero era network, ¿no? Network y tengo que actualizar. Y una vez que actualizo, me aparece acá el documento, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Abrilo. Abrirlo. Abrilo y ahí está. Ahí buscamos qué es lo que hay que hacer. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Teníamos que... Lo primero que teníamos que hacer es la última modificación. La última modificación. Ahí está. Y acá, no sé, el Chrome nueva tiene la opción de poner, porque a veces uno no sabe qué copiar. Se hace clic acá. Ahora no me funcionó.
Ahí está. Y copio los valores. Entonces ya me queda en la papelera. Copio acá primero y Ahí pegamos. sí, acá me queda guardado de la anterior. Bueno, sí, sí. El tag. Copiamos y pegamos. A ver. Voy a copiar así. Ahí te deja, ahí te deja. Bueno, ahí está, copio aquí. Sí. Y pegamos. ¿Me sentará la comilla? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué más que era el otro? El content line. La longitud del contenido. Content Content line 467. 460. Veo que es una página chiquitita, ¿no? ¿Eh? ¿Qué más? Ah, me olvidé que sí. El caché. Esto a veces cuando viste que cargas una página te queda, te dice Ahí. acá cuánto te actualizas una página y te aparece el mismo resultado, ¿eh? ¿Era eso que tenía que copiar? Sí. Sí. Eso Y- dice. Y el content type. Que está diciendo que es un texto plano, ni siquiera es un HTML. Bueno, Enviar. acá dice que si tenemos un error y acá enviar. Listo. Y su respuesta fue correcta. Listo. Pollo. Pasamos el primero. Pasamos a la primera asignación. Pasamos el primer charco. El primero asignación. Bueno, volvamos. Ahora yo tengo acá el cuestionario, que no lo no voy, está en la respuesta. Pero si quieren lo probamos de vuelta y lo vamos haciendo entre todos. ¿Eh? Vale, vale. A los demás les pregunto también. Me muteo. José es un viejo amigo, un conocido. Gracias. Quiero, Gracias por lo de no, en serio, sí. Bueno, necesito que participen la gente y se acuerden de los videos. Probemos, dice, vamos a probar. Si alguien me ayuda con el inglés, si no, yo tengo un truco acá en este navegador. Con un browser. Si quiere que Tenemos parta, algunos bárbaros. Ajá. ahí, el Tenemos 80. algunos bárbaros. que Puesto manejan 80. 80, Tal vez el 80. 80. el Este era fácil, ¿no? El 80. Bueno. Cuando un buscador se conecta a un servidor web, ¿qué Get. comando le mandan? ¿Un post? Get. Get. Post es cuando manda información y get cuando va a recibir información. Bueno, ¿qué significa la segunda T de HTTP? Text. No, transfer. Transfer. Hypertext. No, hypertext es. No, la H La y segunda el T. text. Pregunta por la segunda T. Ah, la T. Sí, sí. Transfer and transport protocol. Está bien. Transport, es transport. Es transfer. Hypertext Transfer Protocol. Me parece que es transfer, ¿eh? Transfer. Es transfer. Cuando tienen un problema así, yo a veces lo que hago es Google. que no me acuerdo. Y en la Así, segunda. estamos trabajando con libro abierto, tienen Google. Tiene Google. Sí. Acuérdense. Es transfer. Sí, es transfer. Es transfer. Sí. Transfer. Transport protocol. ¿Cuál de los siguientes no es una parte del URL, ¿no? El host. Operating System. Operating System podría ser. Operating System. Bueno. ¿Qué tag de HTML es típicamente generalizada para la respuesta? A ver, cuando hacemos clic en a ver, lo voy a traducir porque no me quiero. Sí. ¿Qué etiqueta HTML suele generar una solicitud para recuperar un documento de un servidor cuando se hace clic en él? Me perdí. HRF. Yes. HRF. Acá hay una pregunta. Ahí está.
Ahora preguntas ¿se acuerdan de qué dijo en el video? ¿Cuál que la organización estándar publicó el código, no? A ver si es lo que Sí. llega. IETF. La segunda. IETF. Bien. A ver si yo... ¿Cuál es? Pues, Content type. examina el navegador para decir cómo mostrar el documento recuperado. Content. Content type. Bueno, ahora sí, a ver, esta aquí me va a responder. En Python, ¿cuál es la diferencia entre abrir un archivo y abrir un socket? Socket simula una lectura. Es operaciones simultáneas, que el socket lee y escribe simultáneamente, que el programa... La 2. La dos. A ver, ¿qué más? Yo cuando me pongo muy fanático. ¿Qué debe suceder antes de que un cliente pueda abrir un socket? El servidor debe estar eficientemente en la memoria. ¿Cuál? Este es el último, ¿no? El servidor debe estar ejecutándose. El último. Para sí, todo lo demás están buenos para traducir y leerlo yo, algo así, ¿no? Pues yo lo voy a hacer en inglés, lo detesto. Bien la honestidad, a full. Y sí, pero lamentablemente... Ya tanto en el partido tendría que estar hablando todo en español. Somos más de la mitad del mundo. Sí, habría alguien que se ha quejado, bueno, pero... Primero 25. el 25. 25. Sí. El SMTP, el Sample Mail Transfer Protocol. Bueno. El 443. HTTPS, sí, 443. Bueno. ¿Cuál es el tópico de Internet Engineering Text for Document RF2616? Ahí sí no sé. Este no sabe, nadie lo sabe, ¿no? O sea, ¿cuál ¿No? será el documento? A ver, ¿cuál es el tópico? El HTTP. ¿Estás seguro? Sí, es Google. Google, grande. ¿Cuál dijiste? El HTTP. Ese. Sí, ahí está. ¿Seguro? Sí, Bueno, segurísimo. lo Let me buscaste. Google that for you. Bien. Busca el RFS 42. Oh, SMTP. El Si es uno es el otro. Pero no sé, yo no voy a decir nada. No he leído ningún RFC. FTP. creo que es el FTP. ¿Lo googleaste? Me parece que es FTP. RFC 42. Sí, son cosas que te las pregunto. Message Data Types, me figura. ¿Cómo? El tercero, la tercera opción, Message Data Types. Tenés razón. Message Data Type. Sí, era el tercero. Google. Which of this? ¿Cuál de estos documentos del grupo de trabajo de ingeniería de Internet, la IETF, describió el protocolo de mensajes de control de Internet? Esto sí que hay que googlearlo, ¿no? ¿Cuál será? Y tiene que ser la última, ¿o no? RFC 792. Me parece que es esa. 792, sí. Confirmado. Muchas gracias. Yeah. ¿Cuál es el propósito de encode en socket 1.py? Convertir los datos de UTF para enviarlos. El primero. Claro, convertirlos para poder leerlos. Porque el otro es para quebrarlo, el otro para El otro es crearlos y el otro es para chequearlos. Ay, pero que me está molestando esto. ¿Qué es lo que se ve en el browser del Upper Model? No se ve. No se ve. ¿Cómo? Es que no se ve. No se ve. ¿Qué es lo que no se ve en el GOS?
Sería el código que que se ejecuta en el servidor. Sí, la última. El código que se ejecuta en el servidor. ¿A esto? Sí, bueno. Igual yo tengo la respuesta en el costado ahí, pero no me quiero estar fijando. En el ejemplo server.py code, ¿no? Es la función. ¿Qué función llama y espera al socket, a la conexión del socket y espera la respuesta? Rugby, eh, la segunda. Res. receive. Res, ese. Claro, Res. socket mantenía coso y rep recibía. Claro, lo mantiene abierto. Cada socket crea el objeto y rec Socket. es la que recibe cositas. Bueno, y en este, que estamos de vuelta en server.py, ¿qué función fallará si la otra aplicación está en uso? Está corriendo. Listen. ¿Será listen? Ahí. Listen. Podría ser. Esta, ¿no? Yo pienso que es socket, pero bueno, puede ser, no sé. No, El socket te espera. ¿eh? El socket te espera. Ok, cuando vos creás el socket en Python, le definís el puerto ya. Entonces, si abrís otro más con el mismo puerto, debería presentar un conflicto. Por eso para mí sería socket, pero Sería no sé. No, pero cuando no lo ejecutás, Claro. hasta que el método lo ejecuta, vos lo Claro. podés generar, pero hasta que el método no lo pones a escuchar. Disculpame, Emiliano. En Sí. la pregunta anterior no es listen Puede ser. la función, A ver. porque en realidad el servidor no recibe nada. Es verdad. Es listen. La El 17 es listen. cuando le llega un get. La 17 es listen porque dice que va a esperar una entrada de socket. Claro, tiene que esperar que le pidan algo. Claro, está bien. Ahí Y en la 18 entonces el dice listen no es. llama cuando falla. Si ¿Cómo? otra aplicación ya está usando el puerto. En la 18 hay que revisar eso, no es listen. No, listen no es. ¿Se acuerdan del código o lo queremos buscar? ¿Podemos ver el código? Y lo tenemos en el video, esperá. Vamos, sí, yo puedo, esto queda todo guardado, puedo volver, ¿se acuerdan qué video era? ¿Qué video era? Semana 1, video. Estamos hablando El último, el anteúltimo. No, el anteúltimo, ese. El anteúltimo video. El de Will, el creador ese. Ahí está, a ver. ¿Qué código era que dijo? El server.py. So we build a browser in Python Vamos a poner- in an infinite loop for incoming requests. Este es el server.py, ¿no? Sí. Sí, este es el server.py. Acá está, el bin. Bin. El bin. ¿No? El Sí. bin. Nada que El ver. bin es el que falla. El bin es el que falla. Bueno, ahora volvemos de vuelta al examen. Al cuestionario. Ponemos reanudar tarea. Y tenemos la respuesta como la teníamos. Y vamos al 18 o 17. Entonces acá ponemos el bin. Bueno. Dice, ¿qué librería de Python es la que es más fácil de usar para hacer un request para Python? URL. La tercera. Sí, igual te digo que hay una que es más fácil que se llama request. Request, sí. Request. Pero bueno, está bien. Bueno, Hay que cambiar el nombre. admitir, bueno. Ahí está, 100%, gente, muy bien. Ahí está, ¿ves? Bueno, terminamos la semana, a ver si quedó algo más, no, a ver, seguir al siguiente elemento. Ah, sí, después quedan unos videitos lindos que son la entrevista a Guido Van Rosen. Guido Van Rosen es el creador de Python. Después está una que es la primera que hizo el primer paquete, el segundo paquete de internet. Ahora, yo le quería mostrar para mañana
A ver, si esperen, voy a dejar de compartir un poco acá todo. Mañana viene lo divertido. Te voy a compartir todo mi escritorio. Todo el escritorio. Compartir todo el escritorio, se ven el quilombo del escritorio. Se ve, ¿no? Están viendo el Brave este. Sí. Bueno, yo me fui acá a una ventana con eso, voy a abrir un navegador, un usuario común. Voy a abrir el Let Me Pass acá. Este es, a ver si me carga. Cargame, por favor. Ahí está. Esto es el proyecto final del coso de Django, ¿no? Esto es por etapa, ¿no? En el primer curso, no sé, lo primero que vamos a hacer las encuestas acá, que yo le cambié el nombre, todo. Bueno, pero lo más importante de todo es que termina siendo el que yo le puse clasificado, porque después yo lo cambié a mi estilo, ¿no? Que no es clasificado, es como una página donde cada usuario puede subir un post. Por ejemplo, yo acá tengo el curso del Django, entonces yo subí una imagen y acá está cuando lo terminé el 7 de marzo, ¿no? 7 de marzo del 2021, yo tengo el certificado acá de Django de los 4 cursos, que me costó. Bueno, acá aparece logueado a través de GitHub, ya el icono. Entonces, si me aparece acá, yo puedo ponerle, hacer un comentario o agregar un artículo nuevo. Agrego un artículo, entonces pongo adicionar un artículo, pongo un título, un texto, un precio, le puedo subir una imagen de hasta 2 megas, ¿entendés? Y lo dejo publicado. Y si, a ver si vuelvo para atrás. Y si yo estoy logueado, puedo agregar así, decirle, bueno, estos son mis favoritos, o agarrar este, por ejemplo, que esto es una evaluación, ¿no? Una evaluación que dice low cost, y yo puedo poner un comentario, ¿no? Qué bueno. Muy bien. Y lo dejo ahí y me queda el comentario acá. Qué bueno, antes había puesto qué mal hace 6 meses, ahora qué bueno. Está bien. Y también lo que tiene, bueno, este es el proyecto final. El proyecto, y tiene un pseudo chat que de las partes opcionales. Sé que voy a volver de vuelta. Voy a volver de vuelta a la página principal. Si hay usuarios logueados, ¿ves? Yo estoy logueado, entonces es como que da un chat acá. En realidad es un pseudo chat. Yo acá, si alguien entrara a esta página ahora, se logueara con GitHub, ¿entendés? Acá podemos empezar a hablar y va a ir quedando acá. Obvio que esto era más chicos, yo fui tocando, no es realmente el proyecto final. Ahora, todo esto se hace a partir de que yo le voy a pedir que si los que quieren ir avanzando, pero que voy a buscar, que yo mañana lo voy a hacer desde del otro mail. Se llama Python Anywhere. Entonces acá en Python tienen que entrar en Python Anywhere y ya acá en el dashboard ya loguearse con una casilla de mail, tienen acceso gratuito a una web. Es gratis. ¿Eh? Es gratis. Claro. Tiene una versión gratis y después la versión paga, ¿no? La versión gratis, la versión paga te permite tener más espacio y todo. Obvio que si vos vas a ver, dashboard, ¿no? ¿De qué estoy viendo? No. Solo acá en web. Acá en web, más abajo te dice, no, cuando te logueas por entrada, yo puedo poner una sola página, ¿no? Pero puedes tener varias y adicionar una nueva página, entonces ahí ya tenés que pagar. Y después también tenés para elegir, si querés una base de datos, tenés gratis una MySQL. Y si querés una Postgres, tenés que actualizar y pagar. Bueno, pero mañana tenemos, a ver, voy a ir acá a la especialización. Y me voy a la semana 2.
que es la semana que vamos a ver mañana. Y la semana que vamos a tener mañana vamos a tener una lectura, un video, cómo instalar Python, un cuestionario, otro video y la herramienta de examinación para la evaluación. Es decir que vamos a trabajar todo el día con esto. Me gustaría de que no lo trabaje yo solo, sino que alguien se anime, que esté, y lo vayamos haciendo y lo vamos a ir ayudando. Porque la idea es que todos terminen instalando Python. ¿Dónde? A ver. Acá. Que todos terminen trabajando con la consola. Acá. ¿eh? Acá hay dos consolas. Una consola básica y una consola con el entorno virtual. Entonces hay que instalar el entorno virtual. Yo voy a abrir la consola básica. Entonces la consola básica es esto. O acá es donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces yo hago... voy a mostrar, voy a cambiar de consola. Voy a ir acá, y voy a ir a consola, y voy a abrir el entorno virtual. Acá. Yo voy a abrir acá el entorno virtual, que está instalado en esta máquina virtual, entonces acá está, ¿ves? Cuando yo digo acá Django 3, está el entorno virtual, y Master es porque yo tengo una versión de Hit. Entonces yo ahora le voy a mostrar lo que me costó esto. Acá está. No sé si alguien maneja Hit. Estos son todos los commits que yo hice para instalar para poder aprobar el curso. Acá está el primer inicio, y después fui agregando, esta es la primera asignación, y a medida que fui armando, tuve que, bueno, desde acá terminan semana 5, curso 3, del curso 3, después así hasta llegar al final, fin del curso. Ahora, lo que te hace el descargar es... Voy abajo, te hace descargar esto que lo pueden descargar en su máquina, que vean que acá hay un main de yo acá, y acá están todas las, voy a poner un GTS, a ver, ¿sí? Porque yo hice un pool el otro día. Bueno, cuando yo terminé el curso, estaba acá, en esta posición, ¿no? El código de chat, ¿no? Y desde que yo terminé el curso, actualizó todo esto. Es decir, que cuando mañana, de que tenga ustedes, mirarme ustedes, y haga el clon, va a clonar todos los códigos de ejemplo hasta acá, ¿no? Hasta esta forma, hasta esta parte. Porque es lo que se va... No es que el curso termina cuando uno yo lo terminé cuando... Pero chat va agregando cosas, va resolviendo cosas, va agregando algo que se va armando. Obviamente que no sé si cambió algún video, no, creo que no, pero porque te avisan por mail cuando cambian algo. Pero te digo que es esto. Entonces, la idea es, como le decía yo, es el libro abierto. Entonces, mañana, lo que tengan acá, igualmente lo pueden hacer también local, ¿no? Pero para la evaluación, para aprobar el curso, van a tener que poner el número, van a tener que poner el dominio de la paginita de ustedes, del usuario, para que sea evaluada. ¿Entienden? Yo digo para el curso 1 no tanto, pero llaman para el curso 2, curso 3, curso 4, ¿entendés? Para todos los demás hay que... Por eso ya sería bueno que... Está buenísimo. Emi, discúlpame, no pude entrar. ¿Podés pasar la dirección en el chat? Porque no pude entrar a la página. No sé qué escribo mal. Mira, es muy A la tuya. ¿la mía? Sí, Emi Paz, 1970. 1970, sí, está. 1975. Yo ahí te dejé un mensajito en el chat. Ahí está, ahí lo copio. Copiar. A ver si puedo entrar. Así me lo veo. Te logueas y ahora a ver si... A ver si. Ahí está. Claro, y acá cuando te logueas, Django tiene una parte de administrador, es un administrador,
que acá entras con tu nombre de usuario cuando lo instalás. Entonces, acá te aparecen todos los que podés acceder y, por ejemplo, yo tengo acá usuarios, porque puedes elegir el idioma. Y acá están toda la gente que se fue, ¿cómo se llama? Que en un momento que yo estaba haciendo todo esto, le dije, che, conéctense, prueben. Entonces toda la gente tuvo la gentileza y se conectó, a la gente subió comentarios. Si te lo Recién guías, dejé un mensajito ahí. En el chat. Ahí está Pablitos. ¿cómo? Ahí Pablito. dice ese soy yo. Sí, recién te dejé un mensaje en el chat. Nada, a verlo. A ver, ¿qué pusiste? Ya, Debería estar arriba de todo, calculo. Ahí está, Ahí Pablito. está. Hace un minuto, hola. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bastante piola eso que está online ya al toque así. ¿Cómo andás? Y esto es un pseudo chat, porque no es un chat. Porque todo Claro. esto queda guardado Perfecto. en la base de datos, así que tranquilamente no dejen nada. Después puedo, porque en un chat real se tendría que ir borrando, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Entonces esto está bueno. Eh, Esto del chat no estaba en la asignación final del curso, no estaba, pero yo lo agregué porque me pareció copado, interesante y estaba ahí. Está muy bueno. Después hay un montón de cosas. Yo, la verdad que me tendría que poner, hay un montón de tutoriales y cosas que se pueden hacer con Django. Y obviamente, si fuera más amante del frontend, no hubiera dejado así de feo la página de entrada. Lo hubiera puesto algo más. No, pero no, también hay cosas que yo, por ejemplo, a ver, Yo soy de tu equipo. Yo soy del backend también. pero acá ves, acá yo tengo, por ejemplo, un blog de solo Learn que había cuando estaba haciendo HTML, ¿ves? Y esto tiene, si vos ves, el código fuente, ¿Por qué me sacan? tiene más los estilos, no sé si están acá, los estilos están. Bueno, pero pero esto es yo para que ustedes vayan mostrando. Entonces, acá, en este, usted se puede manejar por una consola, o también se puede manejar como un navegador de archivo que tiene File acá. Entonces, acá ven, acá están los ejemplos de chat. Está en el entorno virtual. Eso lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a instalar el entorno virtual, vamos a fijarnos que funcione bien, que ande todo bien. Entonces, mañana creamos la cuenta en el Python Anywhere. Claro, yo diría que mañana ya por lo menos alguno que ya tenga la cuenta armada en Python Anywhere. Sería Entonces la ya, beginner, ¿eh? la cuenta beginner. Claro, sí, vos más o menos, yo le voy a pasar a ver si yo entro así, Python ya me queda logueado. Si yo me logueo acá, claro, voy a hacerlo una cosa, sí. Si yo me logueo, a ver, logout, ahí está, logout, Pricing, esa es. claro. Y la Acá, primera opción creo que dice que es gratis, ¿no? claro, la primera opción es para estudiantes. Acá para estudiantes, creas, Esa es la que creamos. sí, porque nada más que quieras armarte una startup y quieras pagar $99 por mes, listo, cancelo. Olvídalo. Olvídalo. O 12, o querés armar una paginita con $5 mensuales, tenés hasta un soporte de 100.000 poder de 100.000 visitas por día, tenés Sobre plan. 2.000 para el CPU, después tenés 1 giga de espacio libre. Lo bueno que tiene, mira, que el otro día ahora, a ver si me puedo loguear, me voy de vuelta. Ahí está, ¿ves? Espera si en otra ventana estaba logueado.
Podrías haber copiado una plantillita, ¿no? De algún lado. ¿Qué? ¿De HTML? ¿De coso? Sí. Ahí está, ahí entré. No, pero lo que decía que en la consola, para la gente que está, vea la consola normal y hago un pip list, que es en un Python 3, guión M por la duda si no llega a funcionar, pip list. Mirá, estos son todas las librerías que te da el servidor. Lo bueno que tiene es que ya tiene un montón instaladas. Y si vos garpás, también tiene para usar la Jupyter, todo. Pero por acá está la que nos interesa a nosotros, José. Estaba tenso. Ah, el otro día. TensorFlow. ¿Eh? ¿Lo viste? TensorFlow, no. Sí, yo lo había visto. O la tengo en el entorno. Puede ser. Sí. No, hijo de puta, no, No. no sé. Y capaz que en el entorno sí. Yo lo había visto. Bueno, esas son cosas ¿no? Muy bueno, muy bueno. A ver si Mañana acá- hacer una cuenta en Python Anywhere. Sí, es gratis, así que. Ah, y esto es lo que está instalado en el entorno virtual. Ah, no me acuerdo con dónde lo vi. Pero sí, lo vi. Igual el espacio tiene todo. Entonces acá, bueno, mañana vamos a instalar el entorno virtual y vamos a instalar ¿cómo se llama? Todas las librerías que vamos a necesitar durante todo el curso para Python, para Django, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya gustado, que le haya... Y como dijo Ariel, esperamos que cualquier duda sobre suscripción, todo eso me pueden escribir, o a mí o a alguna de las chicas, y estamos en contacto. ¿Eh? Perdón, mañana es el mismo link entonces para el Zoom. No, mañana te van a mandar el link por la lista. ¿Vos diste el presente? Sí. Sí, sí. Bueno, Mándame por correo. entonces lo que viene al presente lo van a mandar el link El link por por correo. correo. Igual va un grupo de WhatsApp, está en el grupo de WhatsApp, cualquier cosa me mandan un mensaje ahí si alguien no está y quiere meterse, y yo lo avisaría. ¿Eh? Bien. Bueno, dejo de compartir y espero que le haya... Muchas gracias, Emiliano. Ya creé la cuenta ya. Ya Ay, quedaste grande. Bueno, entonces mañana, ¿cómo es tu nombre? Fausto. Fausto, mañana vamos, Fausto. Mañana lo hace Fausto. Mañana Eso. Fausto lo vamos guiando, vamos haciendo y listo. Ahí me van guiando como a niños ya. Claro, sí, la idea es que lo pueda hacer uno, lo puedan hacer dos, lo puedan hacer tres y que los demás vayan viendo y lo puedan después hacerlo cada uno. La idea es que termine la semana y todos tengan por lo menos el Python Anywhere y Django corriendo y después, bueno, será de cuestión de cada uno que vaya avanzando en lo que pueda. ¿No? Esa es la idea. Excelente. Bárbaro. Bueno, Bueno, listo. Chicos, Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego. Pásenla lindo. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Emiliano. No, Gracias, no. Emiliano. Muchas gracias. Gracias. Siempre me quedo hasta lo último por si alguno quiere hacer alguna consulta final. Se arrepiente.